Good morning, everyone. Today's topic is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis was first described in medical literature by Landry Davis in 1800 and A.B. Garrod first coined the term rheumatoid arthritis in 1859. तिमीलाई MCQ-हरुमा सोध्छ है यो क्वेशन कसले डिस्क्राइब गर्यो फर्स्ट अनि कसले दियो नेम A.B. Garrod and Landry Davis. Rheumatoid arthritis is the most common cause of chronic inflammatory joint disease. Chronic inflammatory joint disease. Prevalence 1 to 3%, most common in 4th to 5th decades, and more common among females. Female to female ratio 1:3 अथवा 1:4 हुन्छ. More common among females. अनि Caucasians-हरुमा more common हुन्छ. Caucasians भनेको white people-हरु. Europeans and Central Asians. Etiology. Cause is not completely known still. Various factors are like genetic factors, environmental factors, and host factors are known to implicate in the etiology of rheumatoid arthritis. Genetic factor ma most common in first relatives or twins. Ani HLA-DR4 and HLA-DR1 associated huncha in 70% of the cases. MCQ ma soध्छ यो HLA-DR4 and HLA-DR1 important छ है. Environmental factors ma infections like rubella, Epstein-Barr virus, parvovirus B19, mycobacteria, borrelia, mycoplasma, cigarette smoking, increased risk huncha. Ani host factors ma rheumatoid factor and sex hormones and prolactins more common among females because sex hormones and prolactins are pro-inflammatory hormones. यिनीहरुले इन्फ्लेमेसन गराउँछ त्यही भएर inflammatory diseaseहरु more common हुन्छ. Etiology is not known but various factors are known to cause rheumatoid arthritis like genetic susceptibility, immunological reactions huncha, possibly involving a foreign antigen like infection or infection Epstein-Barr यो infection, cigarette smoking को antigen huncha, preferentially focused on synovial tissue, inflammatory reactions in joints and tendencies, appearance of rheumatoid factors in the blood and synovium, perpetuation of the inflammatory process, and articular cartilage destruction. These are the causes of rheumatoid arthritis, and these are the factors that are known in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. यो चाहिँ pathogenesis मा पर्छ. Etiology continued. अघि पढ्यो immunological reaction भनेर. Immunological reaction and inflammatory reaction के हुन्छ त त्यसमा? Antigen presenting cell and T cell interaction हुन्छ, leading to various local factors like marked proliferation of cells in the synovium with new blood vessel formation, and cytokines that are important in rheumatoid arthritis are TNF, interleukin-1, and interleukin-6. यो सोध्छ exam which of the cytokines are not associated with the rheumatoid arthritis भनेर चारवटा दिन्छ अनि एउटा चाहिँ odd one out गर्न लाउँछ. So it is the disease of the synovium. Rheumatoid arthritis is the disease of the synovium. यो चाहिँ याद गर्ने है. Rheumatoid factor, these are anti-IgG autoantibodies. Low levels can be found in normal individuals. हामी rheumatoid factor भनेर पठाउँछौं OPD मा पेशेन्टहरुलाई, but सबै पोजिटिभ केसहरु rheumatoid arthritis नहुन सक्छ because normal individual मा भेटिन्छ. 5 to 10% of the cases हरुमा चाहिँ normally पनि found हुन्छ. Patients with positive rheumatoid factor tend to be more severely affected than those with a negative test. भनेको it has more of the prognostic value than diagnostic value. Patient को rheumatoid factor positive आयो भने diagnosis नहुन सक्छ, rheumatoid arthritis नहुन सक्छ. But if rheumatoid factor is positive and clinically or rheumatoid arthritis छ भने चाहिँ त्यस्तो पेशेन्टहरु prognosis चाहिँ poor हुन्छ, more severely affected हुन्छ, joint destruction को chance बढी हुन्छ. Chronic synovitis and joint destruction due to production of proteolytic enzymes, prostaglandins, and cytokines. Immune complex deposition in the synovium and articular cartilage leads to depletion of cartilage matrix and damage to cartilage and underlying bone. Various enzymes, prostaglandins, and cytokines lead to joint destruction. अनि त्यसले गर्दाखेरि immune complex deposition हुन्छ, त्यसले that leads to cartilage damage. Pathology, it is a systemic disease. Rheumatoid arthritis ले bone मात्र affect गर्दैन. Systemic disease हो, extra-articular manifestation पनि हुन्छ. सबै टिस्युहरु affect गर्छ and characteristic lesions seen in the synovium are known as rheumatoid nodules. Pathology, there are 4 stages of rheumatoid arthritis. Stage 1 is preclinical, stage 2 is synovitis,
Stage 3 is destruction, and stage 4 is deformity. Preclinical, as the name implicates, this is the stage before the rheumatoid arthritis is clinically apparent, but the immune pathology has already begun years before the symptoms are first appear. So symptom देखिनु भन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै rheumatoid arthritis को pathology सुरु भइसकेको हुन्छ. This is preclinical stage. यति बेलासम्म stage 1 र stage 2 चाहिँ reversible हुन्छ. Stage 2 is synovitis. Synovitis मा के हुन्छ? Vascular congestion हुन्छ, proliferation of synoviocytes, synovial cells को, and infiltration of subsynovial layers by cells. There is thickening of capsule, villus formation in the synovium, cell-rich effusion into the joint and tendon sheath. This stage is still reversible. Stage 1 र 2 चाहिँ reversible हुन्छ. Stage 1 मा preclinical भयो, stage 2 मा synovitis हुन्छ, synovium को inflammation हुन्छ, proliferation हरु हुन्छ, अनि joint pain हरु अब सुरु हुन्छ बल्ल. Stage 3 destruction. Due to persistent synovitis, there is erosion of articular cartilage by proteolytic enzymes and pannus of granulation tissue creeping over the articular cartilage surface. Bone at the margin is eroded by granulation tissue and osteoclastic resorption. Similar changes occur in the tendon sheath, leading to tenosynovitis, collagen bundle invasion, and rupture of tendons. Tendon rupture हुन्छ, bone erosion हुन्छ यो स्टेजमा, अनि articular cartilage पनि damage हुन्छ. Cartilage, bone, and tendon तीनटै involved हुन्छ. Stage 4 deformity, articular destruction, capsular stretching, and tendon rupture that occur in stage 3 that leads to progressive instability and deformity. This figure shows the pathology of rheumatoid arthritis. Figure A हेर, A भनेको normal stage भयो, preclinical stage भयो. This is the joint, this is the synovium, this is the normal synovium, nothing else is abnormal here. In figure B, this is stage 2, there is inflammation of the synovium. This is inflammation of the synovium and joint swelling. Stage 3, there is still synovitis and periarticular erosions. These are periarticular erosions. This is stage 4, synovium पुरै contract भइसकेको छ, अनि the articular cartilage is destroyed, advanced joint destruction and deformity. यो हेर, यो normal छ, and this has gone into valgus. Clinical features, onset is insidious, sorry हुँदैन. Early stage मा polysynovitis हुन्छ, features of soft tissue swelling and morning stiffness. बिहान पेशेन्टले चाहिँ हात जाम भयो भन्छ, हात खुट्टाहरु जाम भयो, चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्छ, अनि बिस्तारै घाम लाग्दै गएपछि चलाउँदै गएपछि बिस्तारै ठीक हुँदै आउँछ, 2-3 घण्टा लाग्छ भन्छ. That is morning stiffness. Generalized stiffness after periods of inactivity. अनि पेशेन्टलाई धेरै पेन हुन्छ, त्यसपछि रेस्ट गर्छन्, रेस्ट गरेपछि झन् स्टिफ हुन्छ. That is generalized stiffness after periods of inactivity. Features of rheumatoid arthritis. Physical signs, symmetric swelling, tender MCP joint. This is important. Swelling is always symmetric in rheumatoid arthritis. Asymmetric swelling हरु हुँदैन. Symmetric swelling हुन्छ, metacarpophalangeal joints and proximal interphalangeal joint हरु most commonly involved हुन्छ. Sorry. Later stage ma joint deformity हुन्छ. These are also called as rheumatoid deformities, like ulnar deviation of fingers, radial and volar displacement of the wrist, valgus, knees, clawed toes. अहिलेको फिगरमा देखियो knee valgus मा गछ, देखियो, this is straight, this has gone into valgus. यो हेर, तलको टिबिया, माथिको femur पनि थोरै बाङ्गो छ, टिबिया पनि बाङ्गो छ. This is valgus knee. These are typical hand deformities in rheumatoid arthritis. Ulnar drift of finger, ulnar deviation of finger भनेर पढाएको थियो अघि, ulnar deviation of fingers. This is ulnar deviation of finger. हात पुरै यसरी अल्नातिर फर्किन्छ, medially जान्छ. Knuckle subluxation, partial dislocation of the MCP joint. These are the MCP joint, metacarpophalangeal joint. Partial subluxation हुन्छ, wrist को subluxation हुन्छ. यता पर्यो, radial and volar displacement of the wrist. Finger को चाहिँ ulnar shift, ulnar तिर फर्किन्छ, ulnar deviation हुन्छ, wrist को चाहिँ radius तिर deviation हुन्छ. भनेको दुईटाको उल्टो भयो, यस्तो भयो.
अनि स्वान नेक डिफर्मिटी, यो स्वान नेक हेर, स्वान नेक भनेको हाँसहरू भयो नि, राजहाँस के भन्छ, त्यो स्वान नेक डिफर्मिटी यस्तो पर्छ। अनि त्यसको उल्टो बटन डिफर्मिटी पनि हुन सक्छ, जेड सेप डिफर्मिटी अफ द थम्ब पनि हुन्छ। थम्बको जेड सेप डिफर्मिटी, स्वान नेक डिफर्मिटी, बटन डिफर्मिटी अनि अनअड्रिफ्ट अफ फिंगर्स, दिज आर द फिचर्स अफ रुमेटोइड आर्थराइटिस। एमसीक्यूजहरुमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, क्लिनिकली पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो थ्योरीमा पनि सोध्छ। ल, these are the figures, these are the early features। हेर, रिस्टमा स्वेलिङ छ, मेटाकार्बोफेलेन्जियल जोइन्टहरुमा स्वेलिङ छ, अनि प्रोक्सिमल इन्टरफेलेन्जियल जोइन्टहरु हेर, दुईटै हातको सिमेट्रिकल स्वेलिङ छ, देख्यो दुईटै ह्यान्डमा। डिस्टल इन्टरफेलेन्जियल जोइन्ट्सहरु इन्भल्भ छैन। रुमेटोइड आर्थराइटिसमा डिआइपीहरु भनेको डिस्टल इन्टरफेलेन्जियल जोइन्टहरु खासै इन्भल्भ हुँदैन, पीआईपी र एमसीपी जोइन्टहरु अनि रिस्ट जोइन्ट चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। फ्युजिफर्म स्वेलिङ छ, दुईटैमा सिमेट्रिकल छ स्वेलिङहरु, दुईटै छ हातमा हेर। दिज आर द अर्ली फिचर्स। त्यसपछि लेट फिचरहरु अलि एडभान्स भयो, लेट एन्ड डिफर्मिटिजहरु भयो। यसमा हेर, अनअड्रिफ्ट अफ फिंगर्स छ, अनि यो हातको हेर, बुढे यो थम्बको डिफर्मिटी सुरु हुन लागिसकेको छ, जेड डिफर्मिटी सुरु हुन लाग्यो। यसमा नी स्वेलिङ छ, अकेजनली लार्ज जोइन्टहरु इन्भल्भ हुन्छ, युजुअली स्मल जोइन्ट्सहरु इन्भल्भ हुने हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ लार्ज जोइन्टहरु पनि इन्भल्भ हुन्छ, लाइक knees, hips involved हुन्छ। This is normal knee, see this nail, this knee, this is swollen। अनि these are subcutaneous nodules, rheumatoid nodules अघि पढाएको थियो, these are pathognomic of rheumatoid arthritis। देखियो subcutaneous nodules हरु भयो, rheumatoid nodules। अनि यसमा पनि छ rheumatoid nodules हरु हातमा, देखियो यो हातमा छ, यता छ, यसमा छ। This is the late deformity due to tendon rupture। Tendon rupture भएपछि हातहरुको सबै सबलक्सेसन भयो, अल्नड्रिफ्टहरु भयो, these are the late deformities। बुझिरहेछ नि? ल, अब जोइन्ट्स एन्ड टेन्डन्समा कुन कुन हुन्छ त रिलेटिभ इन्सिडेन्ट्स रुमेटोइड आर्थराइटिसमा? मोस्ट कमनली इन्भल्भ 90% अफ द केसेसमा इन्भल्भ हुने भनेको मेटाकार्बोफेलेन्जियल जोइन्ट एन्ड प्रोक्सिमल इन्टरफेलेन्जियल जोइन्ट्स अफ द ह्यान्ड्स एन्ड मेटाटार्सोफेलेन्जियल जोइन्ट्स अफ द फिट। सबभन्दा बढी इन्भल्भ हुने भनेको स्मल जोइन्ट्स अफ द ह्यान्ड्स एन्ड फिट। डिआइपी कहिले पनि हुँदैन हेर्ने है, एमसीपी जोइन्ट एन्ड पीआईपी जोइन्ट मात्रै भनेको छ, एमसीपी एन्ड पीआईपी जोइन्ट। अनि त्यसपछि 80% अफ द केसेसमा लार्ज जोइन्ट्सहरु इन्भल्भ हुन्छ, लाइक नीज, एङ्कल्स एन्ड रिस्ट। शोल्डर्स इन्भल्भ हुन्छ 60% अफ द केसेसमा, एल्बोज इन 50% अफ द केसेस, टेम्पोरोमेन्डिबुलर जोइन्ट, एक्रोमियोक्लाविकुलर जोइन्ट एन्ड स्टेनोक्लाविकुलर जोइन्ट्स आर इन्भल्भ इन 30% अफ द केसेस। मोस्ट कमनली चाहिँ small joints of hands and feet, knees, ankles and wrist। Rheumatoid arthritis is a systemic disease भनेको थियो अघि, याद छ नि हैन? These are the extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis। Constitutional symptomsहरु हुन्छ, fever, fatigue, myalgiaहरु, body acheहरु हुन्छ। Rheumatoid nodules, these are the granulomatous lesions occurring under the skin, synovium, tendons, sclera and many of the viscera। सबै ठाउँमा हुन्छ, स्किनमा हुन्छ, साइनोभियममा, टेन्डनमा, स्क्लेरामा एन्ड विसेरा, स्पेशली ओभर द बोनी प्रोमिनेन्सेसमा। अहिलेको फिगरमा पनि देखियो, बोनी प्रोमिनेन्समा स्किनमा सबक्युटेनियस नोडुल्सहरु छ, यो यता छ, यसमा छ, देख्यो नि हैन? This is under the skin and this is probably under above the tendons। These are pathognomic of rheumatoid arthritis but occur in only 25% of the patients। भनेको 25% केसेसहरुमा मात्र पोजिटिभ यस्तो फाइन्डिङ देखिन्छ, but if you find rheumatoid nodules then it is pathognomic of rheumatoid arthritis। The patient is a 100% case of rheumatoid arthritis। Diagnosis confirm भयो, but 25% केसेसमा मात्र पोजिटिभ भेटिन्छन्। लिम्फेडिनोप्याथी, स्प्लिनोमेगाली गराउँछ, अनि फेल्टिस सिन्ड्रोम हुन्छ। व्हाट इज फेल्टिस सिन्ड्रोम? क्रोनिक रुमेटोइड आर्थराइटिस, न्यूट्रोपेनिया एन्ड स्प्लिनोमेगाली, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। फेल्टिस सिन्ड्रोम कन्सिस्ट अफ तीनटा फिचर हुन्छ, क्रोनिक रुमेटोइड आर्थराइटिस, न्यूट्रोपेनिया एन्ड स्प्लिनोमेगाली। मस्कुलाइटिस गराउँछ, मसल विकनेस हुन्छ, मायोप्याथी एन्ड न्यूरोप्याथी। अनि visceral diseases like ischemic heart disease and osteoporosis।
Rheumatoid arthritis also affects the heart. Now investigations. Investigation of first blood. There is anemia, normocytic hypochromic anemia. This is anemia of chronic disease. Normocytic hypochromic anemia. Ani active phase ma increased ESR and CRP huncha. Rheumatoid factor is positive in 80% of the cases. Also found in normal individuals. Anti-nuclear factors is positive in 30% of the cases. Anti-CCP antibody, cyclic cytosine peptide antibodies. These are more specific but less sensitive. So most specific test for rheumatoid arthritis is anti-CCP antibodies. MCQ question हो है. X-ray features, early, late, and advanced. Early features are those of synovitis, there is soft tissue swelling and periarticular osteoporosis. Late features are of marginal bony erosions and narrowing of the articular space. Juxta-articular boneहरु हुन्छ त्यसको इरोजन हुन्छ, पेरिआर्टिकुलर बोनको इरोजन हुन्छ, पहिला ओस्टियोपोरोसिस भयो, बोनको डेन्सिटी घट्यो, लेट फिचरमा चाहिँ अब डेन्सिटी घटेपछि इरोजन हुन्छ. अनि न्यारोइङ अफ द आर्टिकुलर स्पेस, दुईटा जोइन्टको स्पेस कम हुँदै जान्छ. एडभान्स फिचरमा आर्टिकुलर डिस्ट्रक्सन हुन्छ एन्ड जोइन्ट डिफर्मिटी, flexion and extension views of the cervical spine, often show subluxation at the atlantoaxial or mid-cervical levels. Rheumatoid arthritis also affects the spine. Subluxation of the atlantoaxial and mid-cervical levels ma affect garcha. These are the X-ray pictures. This is the early features. Early feature ma ke cha soft tissue swelling haru huncha aliali, tapari soft tissue खासै देखिएको छैन. अनि पेरिआर्टिकुलर ओस्टियोपोरोसिसहरु हुन्छ देखियो, बोन ब्ल्याक छ. दिस इज पेरिआर्टिकुलर ओस्टियोपोरोसिस, जोइन्टको वरिपरि ओस्टियोपोरोसिस छ देखियो. दिस इज द लेट फिचर्स. लेट फिचरमा यहाँनिर देखियो बोन इरोड भइसकेको छ यता, एन्ड दिस one there are bony erosions, and this is the late advanced disease where there is joint deformity. So early features are of synovitis, osteoporosis haru देखिन्छ, soft tissue swelling देखिन्छ. Late feature ma bone erosion हुन्छ, narrowing of the joint space. Advanced feature ma destruction and joint deformity. अर्को CT scan गर्न सकिन्छ, not commonly done. Ultrasound and MRI. MRI to see the soft tissue changes and early erosion within the joints. Soft tissue को लागि चाहिँ CT scan मा देखिदैन, so we go for ultrasound and MRI. Ultrasound can be particularly useful in defining the presence of synovitis and early erosions. हामीले खासै गर्दैनौं CT scan, USG and MRI rheumatoid arthritis मा. MRI गर्नु पनि हुन सक्छ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर म्यानिफेस्टेसनहरुको लागि छ भने चाहिँ MRI गर्नु पनि हुन सक्छ, नत्र अरु CT scan अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ खासै गर्दैन. We usually go for X-rays, अनि blood picture, anemia हुन्छ, ESR CRP हेर्छौं, anti-CCP antibodiesहरु हेर्छौं, अनि rheumatoid factor र anti-nuclear factorहरु हेर्छौं OPD मा. अर्को synovial fluid analysis गरिन्छ. Synovial fluid aspirate गर्ने jointबाट अनि हेर्ने. The fluid is turbid with a low viscosity, increased protein content, slightly decreased normal glucose, and white cell count of 5 to 50,000. Inflammatory process हो, त्यही भएर white cell count चाहिँ बढ्छ, 50,000 सम्म पुग्छ. Infectious causes छ, like septic arthritis छ भने more than 50,000, 80,000 पुग्न सक्छ. Inflammatory process मा चाहिँ 50,000 सम्म पुग्छ. Inflammatory हो, there are no bacteria or infection, त्यसैले ग्लुकोज normal, usually normal हुन्छ, but कहिलेकाहीँ slightly decreased हुन सक्छ. अनि इन्फ्लेमेसनले गर्दाखेरि प्रोटिन कन्टेन्टहरु पनि बढ्छ, लो viscosity हुन्छ. अनि त्यसपछि white cells countहरु बढेको हुन्छ, 50,000 हुन्छ, so the fluid is turbid. बुझेको छ नि है सबै, यो कन्सेप्ट पार्नु पर्दैन. white cell count बढ्छ, inflammatory process हो, त्यतिपछि सबै आउँछ. Synovial biopsy निकालेर हेर्ने के देखिन्छ, thickened synovial membrane with villous hypertrophy and round cell infiltration. अनि arthroscopy मा synovium is edematous and friable. Arthroscopy खासै डायग्नोस्टिक गरिदैन हामीले, ट्रिटमेन्ट पर्पसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल देखिन्छ, आर्थ्रोस्कोपी गरिन्छ. अरु युजुअली गर्ने भनेको ब्लड, एक्स-रे, synovial fluid analysis मात्रै.
So now diagnosis of rheumatoid arthritis. American College of Rheumatology criteria छ ACR criteria भन्छ at least 4 of the following हुनुपर्छ for 6 weeks 1 देखि 4 सम्मको फिचरहरु चाहिँ at least present हुनुपर्छ one of the following like morning stiffness for more than 1 hour अघि पढेको थियो morning stiffness बिहान बिहान हात जाम भयो चलाउन गाह्रो भयो भन्छ पेशेन्टले duration more than 1 hour हुनुपर्छ osteoarthritis मा पनि morning stiffness हुन्छ but duration is less than 30 minutes यो चाहिँ differentiating feature हो osteoarthritis and rheumatoid arthritis मा osteoarthritis भनेको चाहिँ age related changes in the joint भयो बुढेसकालले हड्डी खिएको भन्छ नि त्यो भयो त्यसमा less than 30 minutes हुन्छ morning stiffness rheumatoid arthritis मा more than 1 hour अनि arthritis in 3 joints simultaneously arthritis in a wrist or hand, MCP or PIP joints, and symmetrical arthritis. At least one of the features should be present for 6 weeks. अरु feature 7 वटा feature मा यो 4 वटा मध्ये एउटा चाहिँ 6 weeks सम्म हुनुपर्छ. अर्को rheumatoid nodules हरु भयो. This is diagnostic and pathognomic serum rheumatoid factor and radiographic changes typical of rheumatoid arthritis. यतिमा 7 वटा feature मध्ये 4 वटा चाहिँ हुनु पर्यो for a diagnosis. This is ACR criteria, American College of Rheumatology criteria. अर्को छ EULAR criteria, EULAR भनेको EULAR, EULAR हो. EULAR भनेको European League Against Rheumatism, EU भनेको European, L भनेको League, A भनेको Against, R भनेको Rheumatism. EULAR criteria त्यसमा 4 वटा फिचरहरु हुन्छ, 4 वटा पोइन्ट्सहरु हुन्छ. Headings: joint distribution, serology, symptom duration, and acute phase reactance. Each is given various points. If there is more, the total point is more than 6, it is diagnostic of rheumatoid arthritis. Sabai point add गर्दाखेरि 6 or above हुनुपर्छ. Joint distribution: 1 large joint 0 points, 2 to 10 large joints 1 point, 1 to 3 small joints with large joints not counted 2 points, 4 to 10 small joints 3 points, and more than 10 joints at least 1 small joint 5 points. The joints and jointsहरुको involvement यसमा small joints भनेको MCP and PIP joints of the hands and feetहरु भयो. त्यसपछि अर्को भनेको यो acromioclavicular jointहरु पनि small joints मै पर्छ. Large joints भनेको चाहिँ knees, ankle, wrist, shoulder, elbowहरु तिनीहरु पर्यो. So more than 10 joints with at least 1 small joint चाहिँ 5 point भयो. Serology, negative rheumatoid factor, and anti-CCP, that is 0 point. Low positive rheumatoid factor or anti-CCP, that is 2 point. यो ACPA भनेको anti-CCP हो है. High positive rheumatoid factor or anti-CCP is 3 point. High positive and low positive भनेको चाहिँ तिम्रो high positive भनेको चाहिँ more than 3 times the normal value, upper level of normal value. जस्तो anti-CCP को हाम्रो anti-CCP rheumatoid factorहरु छ. anti-CCP को हाम्रो normal cut off value चाहिँ 4 छ. त्यसको 3 times भनेको 12 भन्दा बढी हुनु पर्यो. That is high positive. rheumatoid factor को cut off value 18 to 20 छ हाम्रोमा. So 20 भएको into 3 भनेको 18 को भयो into 3 भनेको 54 भन्दा बढी हुनु पर्यो. That is high positive. त्यो भन्दा कम छ भने low positive 2 points मा गयो. अनि symptom duration 0 to 1 point, less than 6 weeks 0 point, more than 6 weeks 1 point. अहिलेको फिचरहरु हेर्यो, symptoms should be present at least for 6 weeks. अनि acute phase reactance, normal CRP, ESR 0 points, abnormal छ भने 1 point. यसको total point गर्दाखेरि if more 6 or more than 6, then that is rheumatoid arthritis. This is the EULAR criteria. अहिलेको लेटेस्ट यही हो है डायग्नोसिस को लागि चाहिँ. हामीले यो ACR criteria भन्दा यसैलाई फलो गर्छौं अहिले. Now differential diagnosis: ankylosing spondylitis. It is also a chronic inflammatory disease. यसमा चाहिँ HLA-B27 positive हुन्छ. त्यसमा rheumatoid arthritis मा चाहिँ HLA-DR7 positive भयो. Writer's disease, यो seronegative rheumatoid arthritis हो दुईटै. ankylosing spondylitis and Writer's disease हरु rheumatoid factorहरु यसमा नेगेटिभ आउँछ. polyarticular gout ले usually small joints हरुमा affect गर्छ like rheumatoid arthritis.
यसमा अब कसरी डायग्नोसिस गर्ने रुमेटोइड फ्याक्टरहरू हेर्ने एन्टिसिसिपी हेर्ने गाउटको लागि युरिक एसिडहरू हेर्ने एक्सरे फिचरहरू हुन्छ गाउटको गाउटी आर्थराइटिसको त्यो भयो अनि क्याल्सियम पाइरोफोस्फेट डिपोजिसन डिजिज यो चाहिँ like this is also like gout but it affects the large joints like knees hips तिनीहरुमा बडी अफेक्ट गर्छ sarcoidosis viral arthritis and osteoarthritis को फिचरहरू अघि भनिहाल्यो हैन morning stiffness less than 30 minutes हरु हुन्छ एज रिलेटेड चेन्जेसहरु हो एल्डरलीहरुमा देखिन्छ अनि एक्सरे फिचर गर्दाखेरि एक्सरे हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिसमा के देखिन्छ सबकोन्डल स्क्लेरोसिस देखिन्छ भनेको ठ्याक्क जोइन्टको तलपट्टिको बोन चाहिँ स्क्लेरोज्ड हुन्छ थिकेनिङ हुन्छ के व्हाइट हुन्छ पुरै रुमेटोइड आर्थराइटिसमा उल्टो हुन्छ बोनको इरोजन हुन्छ अनि ओस्टियोआर्थराइटिस छ भने नीको हुन्छ भ्यारस डिफर्मिटीमा जान्छ नी रुमेटोइड आर्थराइटिसमा भ्यालगस डिफर्मिटीमा जान्छ so these are the differential diagnosis treatment treatment ko ke cha should be guided by the principle that inflammation should be reduced rapidly and aggressively. These are the aims of treatment: relief of inflammation and pain, correction of and control of systemic manifestation, prevention of deformity, correction of existing deformity, and improvement of functional capacity. Our drugs ma ke we first line drugs भनेको NSAIDs हरु भयो हामीले युज गर्ने. These reduce the signs and symptoms of inflammation but do not eliminate the underlying cause. Symptom मात्र symptomatic relief मात्र गर्छ. Joint damage continues during the administration of NSAIDs. Mechanism of action: inhibit COX, cycloxib inhibitले inhibit गर्छ. Orco drugs भनेको steroids. These also only provide symptomatic relief, act by inhibiting synthesis of prostaglandins, TNF alpha, and interleukins. Can be used either orally or as intra-articular injection. DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. They suppress the disease activity, and biologics. They modify the biologic response. These are the DMARDs. Methotrexate, hydroxychloroquine, sulfasalazine, and leflunomide. Methotrexate usually given in the dose of 10 to 15 mg per week, increase 5 mg per month to 20 to 25 mg per week. अनि folic acid दिनुपर्छ मेथोट्रेक्सेट चलाउँदाखेरि. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 to 600 mg per day मा दिने. सल्फासालाजिन दिने 500 mg per day for 1 week, then 500 mg BD for 1 week, 500 mg TDS for 1 week, then 1 gram per oral BD. अनि leflunomide दिने 100 mg per day for first 3 days, then 20 mg per day orally दिने. सबैको डिमार्स स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला सीबीसीहरु हेर्नुपर्छ अनि लिभर फंक्सन टेस्टहरु गर्नुपर्छ. सबैले हेपाटोटक्सिसिटी गराउँछ एक्सेप्ट फर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, त्यसले चाहिँ रेटिनोप्याथी गराउँछ. त्यही भएर एनुअल आई एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ. युजुअली एनुअल भन्छ बट हामीले चाहिँ बाइ एनुअली गर्छौं. 6 महिनामा आई चेकअप गर्नुपर्छ. अनि अनसेट अफ एक्सन हेर सबैको अनसेट अफ एक्सन एटलिस्ट 4 to 6 weeks हुन्छ. लेफ्लोनामाइड 4 weeks, सल्फासालाजिन 4 to 6 weeks, hydroxychloroquine 2 to 3 months, methotrexate 1 to 2 months. त्यति बेरसम्मको काम गर्नको लागि we always give NSAIDs and steroids along with DMARDs. NSAID र स्टेरोइडले काम गर्दै गर्छ, सिम्प्टोमेटिक रिलिफ गर्छ र देन DMARDs को काम गर्नलाई 4 weeks लाग्छ. त्यति बेलासम्म so we give NSAIDs and steroids. अर्को चाहिँ बायोलोजिक्सहरु भयो लाइक इटानर्सेप, एनाकिन्ड्रा, एडालिमुमाब, इन्फ्लेक्सिम्याब, रिटुक्सिम्याबहरु. These block T cells, B cells, TNF, and interleukins. यिनीहरुको मेकानिजम अफ एक्सनहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. एक्जाममा सोध्छ. जस्तो एनाकिन्ड्राले इन्टरल्युकिन 1 ब्लक गर्छ, टोसिलिजुमाबले इन्टरल्युकिन 6 ब्लक गर्छ. त्यो सोध्छ एक्जाममा. अनि these are all given as infusions and these are second line drugs. Now recommendation of ETIOLOGY criteria for treatment. Therapy with DMARDs should be started as soon as the diagnosis of rheumatoid arthritis is made. RA diagnosis हुने बित्तिकै DMARDs हरु युज गरिहाल्नुपर्छ and we usually give as combination therapy. Treatment should be aimed at reaching the target of sustained remission or low disease activity in every patient. Methotrexate should be the part of first treatment strategy. सबै केसमा मेथोट्रेक्सेटहरु युज गर्नुपर्छ फर्स्ट लाइनमा. If patient is contraindicated or develops intolerance to methotrexate, then we go for leflunomide or sulfasalazine as first line treatment. Usually हामी चाहिँ combination therapy मा जान्छौं with NSAID, steroids, methotrexate and sulfasalazine or leflunomide.
एटलिस्ट 2 वटा डिमार्ट्सहरु चलाउने भन्छ for aggressive control. And monitoring should be frequent in active disease every 1 to 3 months. Patient ले बोलाएर every 1 to 3 months मा बोलाएर चेक गरिरहनु पर्छ. Every 3 monthly CBC RFT हरु गराउने, patient लाई पनि clinically हेर्ने. If there is no improvement by at most 3 months after the start of treatment, or the target has not been reached by 6 months, therapy should be adjusted. त्यसपछि डोज एडजस्ट गर्ने अथवा अर्को डिजिज अर्को ड्रग्समा जाने अथवा बायोलोजिकल्सहरु एड गर्ने त्यो हेरेर मिलाउनु पर्छ. Physiotherapy and occupational therapy, preventative splinting and orthotic devices may delay the march of events by providing rest and relief of pain, prevention and correction of deformity, fixation of damaged joint in good functional position. However, it is important to encourage activity. If this fails to restore the function, maintain function, operative treatment is indicated. Splinting गर्ने orthotic deviceहरु दिने, but activity पनि गरिरहनु पर्छ. बेला बेलामा त्यो फुकालेर एक्सरसाइजहरु गरिराख्नु पर्छ. भएन भने अपरेटिभ म्यानेजमेन्टमा जाने. अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेको दुईवटा प्रोसिड्युर हुन्छ, सफ्ट टिस्यु प्रोसिड्युर एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी. Soft tissue procedures include synovectomy, tendon repair or replacement, and joint stabilization. And reconstructive surgery is done in case of late disease, where there is severe joint destruction, fixed deformity or loss of function. त्यो तीनटा छ भने चाहिँ लेट डिजिजमा सिभियर जोइन्ट डिस्ट्रक्सन भइसक्यो, फिक्स्ड डिफर्मिटी छ र लस अफ फंक्सन छ भने रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा जानुपर्छ. एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी इन्क्लुड्स आर्थ्रोडेसिस, जोइन्टलाई फ्युज गरिदिने सर्जिकल्ली, पेन रिलिफ हुन्छ, अस्टियोटोमी गर्ने डिफर्मिटी करेक्सन गर्नको लागि, एन्ड आर्थोप्लास्टी जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट गर्ने. आर्थ्रोडेसिस, आर्थोप्लास्टी एन्ड अस्टियोटोमी. These are reconstructive surgery in case of late rheumatoid disease. THR, TKR हरु त्यही बेलामा गर्छ हामीले. Prognosis variable. 50% पेशेन्टहरु इम्प्रुभ हुन्छ, 50% डिटेरियोरेट हुन्छ. लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इज शॉर्टेन्ड by 3 to 7 years. नर्मल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुँदैन. rheumatoid arthritis को पेशेन्टमा 3 to 7 years ले कम हुन्छ. अनि poor prognosis is associated with female sex. femaleहरुमा poor prognosis हुन्छ. usually female sex hormones and prolactins ले गर्दाखेरि हुन्छ. These are pro-inflammatory hormones सुरुमा भनेको थियो. अनि मल्टिपल जोइन्ट इन्भल्भमेन्टहरु छ भने, हाई ESR and CRP छ एटलिस्ट भनेको एटलिस्ट 3 times the normal value छ भने, पोजिटिभ rheumatoid factor and anti-CCP छ भने, rheumatoid factor as prognostic value अघि नै भनेको थियो. Disease is more severe in case of patient with positive rheumatoid factor. Younger age as presentation, सुरुमै डायग्नोसिस भएको छ, यङ एजमा डायग्नोसिस भएको छ भने that has poor prognosis. अनि presence of erosions at diagnosis, this डायग्नोसिस को बेलामा इरोजन भइसकेको छ, जोइन्ट इरोजन भइसकेको छ भने सिभियर डिजिज भन्छ, and that has poor prognosis. So poor prognosis, females with multiple joint involvement, high ESR CRP, those having high ESR CRP, positive rheumatoid factor anti-CCP, young age मा छ र presence of erosions भनेको advanced disease diagnosis छ भने poor prognosis हुन्छ. Complication fixed deformities भन्छ. अघि देखिहाल्यो हातको डिफर्मिटीहरु, अनि भ्याल्गस निजहरु हुन्छ, क्लड टोजहरु हुन्छ, टेन्डन रप्चर भएर अल्ना डेभिएसन, अनि त्यसपछि सबलक्सेसनहरु हुन्छ, मसल विकनेस हुन्छ, टेन्डन रप्चरहरु हुन्छ, मसलमा नि अफेक्ट गर्छ, मायोप्याथीहरु गराउँछ, द्याट लिड्स टु मसल विकनेस, जोइन्ट रप्चरहरु हुन्छ, डिफर्मिटी हुन्छ, टेन्डन रप्चरले गर्दाखेरि, जोइन्ट अनि इरोजनले गर्दाखेरि, अस्टियोपोरोसिसले गर्दा इन्फेक्सन्सहरु हुन्छ. किनकि स्प्लिनोमेगाली, न्यूट्रोपेनिया हुन्छ, एनेमिया हुन्छ. न्यूट्रोपेनियाले गर्दाखेरि मोर ससेप्टेबल टु इन्फेक्सन्स. स्पाइनल कर्ड कम्प्रेसन, स्पाइनल कर्डमा पनि अफेक्ट गर्छ, डान्टो एक्सियल जोइन्टहरुमा, मिड सर्वाइकल लेभलहरुमा अफेक्ट गर्छ. जोइन्ट स्टिफ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्पाइनल कर्ड कम्प्रेसनमा जान सक्छ. सिस्टेमिक भास्कुलाइटिस फिचरहरु पनि देखिन्छ, अनि एमिलाइडोसिस. Thank you. ल अब एकचोटी सब रिभाइज गर्ने. केही क्वेशन छ तिमीहरुसँग भने सोध, नत्र एकचोटी म 1 मिनेट टाइम छ, सब रिभाइज गरिदिउँ. मोस्ट कमन कज अफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जोइन्ट डिजिज भयो 4th to 5th डिकेडमा हुन्छ. फिमेलहरुमा बडी कमन हुन्छ. Genetic factor, HLM, first TB related for twins more common, HLA-TR4, TR1 bio. Environmental factors, infection, cigarette smokers, host factor, limited factors, sex hormones and prolactins bio, more common among females.
अनि rheumatoid factor is anti-IgG autoantibodies. Diagnostic value भन्दा नि prognostic value बढी भयो यसमा. Systemic disease हुन्छ rheumatoid arthritis भनेको 4वटा स्टेज हुन्छ preclinical stage, synovitis stage, destruction and deformity stage भयो. Clinical feature मा polysynovitis हुन्छ, morning stiffness हुन्छ, general stiffness हुन्छ, symmetric swelling हरू हुन्छ र rheumatoid deformity, joint deformities हरू हुन्छ. यो deformity भयो. अनि most common भनेको small joints of the hands and feet हुन्छ. त्यसपछि भयो बल्ल knee, ankles and wristहरुमा भयो. अनि extra articular features हरू पनि हुन्छ fever, fatigue, myalgia, rheumatoid nodules, pathognomic of rheumatoid arthritis, lymphadenopathy, Felty syndrome गराउँछ, important छ, vasculitis, muscle weakness गराउँछ अनि visceral disease हार्टमा पनि अफेक्ट गर्छ. इन्भेस्टिगेसन के गर्ने ब्लड मा हेमोग्लोबिन हेर्ने नर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया देखिन्छ ESR CRP बढ्छ rheumatoid factor पोजिटिभ आउँछ 80% केसेसमा अनि एन्टी CCP एन्टिबडिजले चाहिँ डायग्नोस्टिक